Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année du collège, le troisième chapitre, la première séquence, une éruption volcanique effusive. بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية إعدادي، الدرس الثالث المقطع الأول اندفاع بركاني انسكابي. Alors, dans cette séquence, on va présenter l'île volcanique à Hawaï et le volcan Kilauea comme exemple de volcan effusif. Par la suite, on va présenter les caractéristiques générales des éruptions volcaniques effusives et un schéma simplifié d'un édifice volcanique. On présentera aussi sommairement les conditions géologiques qui mènent à la formation du magma et à l'éruption volcanique. إذا قلنا في هذا المقطع من الدرس غادي نعطيو واحد المثال نتاع بركان اللي هو انسكابي. غادي ناخذو كمثال واحد الجزيرة بركانية اللي هي جزيرة هاواي، وغادي ناخذو كمثال بركان كيلوا. ابخي غادي نشوفوا شنو هما مميزات هذا النوع من الاندفاعات البركانية اللي هو الاندفاع البركاني الانسكابي، وغادي نعطيو واحد الرسم اللي هو ملخص عن ما يسمى بالجهاز البركاني سكون ابل ليديفيس بركانيك. وبعد ذلك غادي نشوفوا شنو هما لي كونديسيون جيولوجيك اللي كيخليو بطبيعه الحال هاد لو ماغما تكوننا وكتعطينا باغ لا سويت سكون ابل ليروبسيون فولكانيك اللي هو الاندفاع البركاني. تري بيان. الوغ افون دو كومونسي خصني نشرح لكم بعض الكلمات اللي خصكم تعرفوها تكونوا عارفينها بيان سور، اللي هي تو دابور كاس كان فولكان. الوغ اللي كنعرفوا كو ان فولكان c'est un édifice terrestre ou sous-marin résultant de la montée du magma à la surface. إذا البركان كما كنعرفوا هو يا إما غادي نلقاو بركان هو جهاز بركاني، غادي نلقاوه يا إما غادي يكون بركان أرضي ولا بركان اللي هو سوماران بمعنى بركان تحت بحري، وغالبا كينتج عن صعود ما يسمى بالصغارة على سطح. وفي البراكين غادي نميزو ما بين جوج الانواع من البراكين. alors j'ai dit que pour les volcans on va voir qu'il y a deux types d'éruptions volcaniques. alors l'éruption volcanique هو الاندفاع البركاني. غادي نشوفوا الاندفاع البركاني الانسكابي ce qu'on appelle l'éruption volcanique effusive، وغادي نشوفوا الاندفاع البركاني الانفجاري اللي هي l'éruption volcanique explosive. وبالتالي غادي يكونوا عندنا جوج الانواع من البراكين، un volcan effusif et un volcan explosif. Après, هنا غادي نحاول نشرح لكم شنو هي tout d'abord magma parce que هادو دي مو كلي اللي خصكم تعرفوا leur définition. alors le magma أو الصهارة بالعربية ce sont des roches en fusion. alors ce sont des roches en fusion sous une température qui dépasse les 1200 degrés Celsius et des gaz comme la vapeur d'eau, le CO2, des gaz toxiques, etc. إذا قلنا الصهارة هي واحد الخليط من صهور منصهرة تقدر توصل لواحد درجة حرارة اللي هي جد عالية كتفوق 1200 درجة حرارية بطبيعة الحال، معها غازات. من بين هاد الغازات كنلقاو لا فابور دو اللي هو بخار الماء، ثنائي أكسيد الكربون، وغازات أخرى سامة. alors في حين أن اللافا la lave c'est le magma libéré de ces gaz une fois en surface، بمعنى une fois كتوصل هاد الصهارة إلى السطح، إلى سطح الأرض. إذا الغازات اللي كتكون داخلها بطبيعة الحال غادي تتحرر، وبالتالي فغادي نلقاو لا لاف. دونك بحال غادي نقولوا سي لو ماغما موان لي غاز. دونك سي لو ماغما ليبيري دو سي غاز اون فوا اون سيرفاس. تري بيان. إلى دابا غنبداو الدرس ديالنا اللي هو الاندفاع البركاني الانسكابي، وغادي نشوفوا لي كارactéristiques bien sûr de cette éruption volcanique qui est effusive. Très bien. Alors on commence comme toujours par je pose le problème. Le Kilauea est un volcan des États-Unis situé à l'île Hawaï dans le sud de l'archipel des îles Hawaï. Les éruptions volcaniques dans les îles Hawaï sont de type effusif. Comment se manifeste une éruption de type effusif؟ إذا هنا خدينا قلنا المثال نتاع هذا البركان اللي هو كيلوا المتواجد بطبيعة الحال في الإيتازوني في الولايات المتحدة في واحد الجزيرة اللي هي معروفة اللي هي جزيرة بركانية اللي هي ليزيل هاواي. الوغ قلنا هاد ليزيل هاواي بطبيعة الحال هي تكونت لنا نتيجة هاد النوع من البراكين اللي هي براكين انسكابية. يعني غنشوفوا كيفاش كتبان هاد البراكين الانسكابيه وشنو هما المميزات ديالها. الوغ
On commence tout d'abord par la situation géographique des îles volcaniques Hawaï. Alors عطينا هنا خريطة كتبين لنا فين كتواجد هاد les îles Hawaï. Alors, le volcan Kilauea est un volcan bouclier. C'est un volcan un volcan en bouclier situé au pied du volcan Mauna Loa voisin. Il culmine à 1246 mètres d'altitude. بمعنى أن الطول ديالو كيقدر يوصل حتى ل 1246 mètres. Ce qui en fait l'un des plus imposants du monde. بمعنى أنه من البراكين اللي هي جد معروفة في العالم. Le volcan Kilauea, comme l'ensemble des îles Hawaï, s'est construit par l'empilement des coulées de lave. إذن هذا البركان كما هو الحال بالنسبة للجزيرة كلها تشكلت نتيجة بطبيعة الحال تراكم هاد اللافا. اللافا اللي كتخرج بطبيعة الحال من فوهات البراكين المعروفة في les îles Hawaï اللي هما Mauna Loa et Mauna Kea. Alors, les laves sont les roches en fusion rejetées par les volcans. Alors, je viens de le dire, les lava هي صخور منصهرة وبطبيعة الحال بعد خروجها من البراكين. بمعنى بمجرد ما كتخرج الصهارة من البراكين كتخرج على السطح. إذا قلنا الغازات بطبيعة الحال غادي تسرب منها. Donc, les gaz s'échappent. Il reste ce qu'on appelle la lave. Les îles Hawaï constituent la partie émergée d'un vaste édifice volcanique sous-marin. Ce sont donc des îles volcaniques. إذن هاد les îles Hawaï قلنا تشكلت نتيجة تراكم بطبيعة الحال اللافا وبالتالي فهاد الجزيرة هي فقط واحد الجزء من واحد هي الجزء اللي ظاهر اللي غادي يكون خارج الماء d'un vaste édifice volcanique sous-marin. لان هنايا بالفعل غادي نلقاو باللي هاد البراكين هي براكين تحت بحريه وبالتالي فهاد البراكين تحت بحريه هي كبيره جدا. Ce sont donc des îles volcaniques. اذا بالتالي فهذه جزيره بركانيه. Alors le volcan Kilauea en octobre 2017, c'est le document 2. Très bien. Alors un volcan bouclier est un type de volcan effusif. إذا هنا كيعطيونا الشكل نتاع هذا النوع من البراكين اللي هو كياخذ الشكل d'un bouclier. Il s'agit d'un vaste volcan conique بمعنى أن عنده الشكل مخروطي cône avec en son centre un large cratère volcanique rempli de lave fluide. إذا كما كنلاحظوا في la bouche de sortie des laves اللي هي le cratère غادي نشوفوا بحال عندنا بحال لاك دو لاف فلويد اللي هي عباره عن واحد الصهره اللي غادي تكون مائعه. De son sommet couronné par un caldeira de 5 km de longueur se disperse dans deux directions de nombreux cratères, cônes et fissures volcaniques. بالتالي فبالجوار من هذا لو كراتير اللي هي فوهة البركان بطبيعه الحال غادي نلقاو دوطخ كراتير اللي غادي يكونوا دي كراتير اللي هما secondaires. Sur plusieurs dizaines de kilomètres de longueur, l'une de ces bouches éruptives, l'une de ces cratères, est en éruption continue depuis le 3 janvier 1983. C'est un volcan qui est actif depuis le 3 janvier 1983. Ce qui fait du Kilauea l'un des volcans les plus actifs au monde, en prenant en compte les séquences de éruption qu'il a connues pour le seul 20e siècle. بمعنى قلنا أنه جد نشيط لأن كانت هنالك تقريبا 52 اندفاع بركاني لهذا البركان فقط خلال القرن العشرين. إذا هنا عطاونا كتعريف على هذا البركان اللي خديناه كمثال لهذا النوع من البراكين اللي هما البراكين الانسكابية les volcans effusifs. Alors, je passe à l'activité 2. Les caractéristiques d'une éruption volcanique effusive. غادي نشوفوا دابا مميزات هذا النوع من الاندفاعات البركانية. Alors, l'éruption se caractérise par l'émission de coulées de lave. La lave est une roche en fusion issue du dégazage du magma une fois en surface. إذا قلنا الاندفاع هذا الاندفاع البركاني كيتميز بواحد اللافا اللي هي قلنا مائعة وبطبيعة الحال اللي كتعطينا دي كولي دو لاف اللي كتعطينا ما يسمى بتدفقات لافية على جوانب هذا البركان. Et la lave, c'est une roche
en fusion issus du dégazage. عرفنا أن اللافا هي عبارة عن صخور منصهرة بعد بطبيعة الحال تخلص هذه الصهرة من غازاتها عندما تصل إلى السطح. Sa température peut atteindre jusqu'à 1200 degrés Celsius. إذا كنشوفوا هنا الحرارة جد مهمة، كتقدر توصل حتى ل 1200 درجة حرارية. Le volcan rejette aussi des gaz, des éléments solides de différentes tailles. إذا ما عندناش فقط الصهارة، بل عندنا أيضا بعض المواد اللي هي غازية، إذا بعض الغازات، وأيضا مواد اللي هي صلبة. إذا هنا كنشوفوا لا تاي كي ديفيرون، دونك عندهم الحجم كيختلف. الوغ غادي نبداو entre 2 mm et 30 mm. Alors 2 mm هنا كنهضروا على لي سوندر فولكانيك اللي هما الرماد البركاني. منين كنهضروا على لي لابيلي دونك كيكونوا entre 2 mm et 30 mm on les appelle لابيلي، ولكن ملي كيكون الحجم ديالهم كيفوق 30 ملم هنا كنهضروا على لي بومب فولكانيك. لي كاركتيرستيك برينسيبال دون ايرuption فيزيك، وهذا الشيء اللي خصنا نعقلوا عليه مزيان. الوغ قلنا مميزات هذا النوع من الاندفاعات هو ان كيكون عندنا ان ايكولمون لون دو لاف تري فلويد. اذا عندنا واحد اللافا اللي غادي تدفق بطبيعه الحال، وغادي تكون واحد اللافا اللي هي مائعه. absence d'explosion et de projection. اذا هنا ما كنلقاوش نهائيا عندنا واحد الانفجار اللي هو كبير. لي فونتين دو بول اي دو لاف، وغالبا ما هاد اللافا كتحول عندنا بحال الشكل نتاع دي فونتين دو بول دو لاف. تري بيان. alors je passe au document suivant. إذا هنا كيعطيونا l'éruption de كيلوا 1983، وهذا النوع من البراكين كنسميوهم لي فولكان روج. بطبيعة الحال الشكل ديالهم اللي كيبان على شكل، هنا نوريكم مزيان. إذا هادو كنسميوهم لي فولكان روج. تري بيان. alors je passe au document 4 coupe schématique d'un édifice volcanique et origine des produits volcaniques. إذا alors ici on parle de l'édifice volcanique اللي هو الجهاز البركاني، لأن اللي خصنا نعرفوه على البركان أنه عبارة عن جهاز يتضمن جزئين. alors جزء اللي هو خارجي يظهر على سطح الأرض، وجزء اللي هو داخلي، والكل كنسميوه الجهاز البركاني. إذا غالبا قلنا البركان هو عبارة عن جهاز كيتضمن جزء خارجي بارز على السطح وجزء في العمق، وهو غالبا ما يكون مخفي. والعلماء الجيولوجيون قدروا أنهم يحددوا لنا الخزان الصهاري. إذا هنا عندي خزان صهاري. هذا الخزان الصهاري غالبا ما كيحتوي على قلنا واحد الصهارة اللي هي غالبا كتكون لزجة إلى مائعة، وهذا الخزان أو الغرفة الصهارية غالبا ما كيكون مرتبط بواحد المخروط بركاني، ويا إما غادي يكون عندنا مخروط بركاني واحد، ولا غالبا ما كيكونوا مخاريط بركانية، ولكن واحد المخروط كيكون رئيسي وكيكونوا عندنا مخاريط اللي هي ثانوية. وبطبيعة الحال غادي يكون هاد الصهارة غتكون هي عبارة عن خليط قلنا من صهور منصهرة وغازات وبخار الماء، وأيضا قلنا جزيئات اللي هي صلبة، ودرجة الحرارة كتوصل حتى ل 1200 درجة حرارية. وهاد الصهارة غادي تصعد عبر المدخنات في اتجاه بطبيعة الحال المخروط الرئيسي أو المخاريط الثانوية للبركان، وعندما تصل هذه الصهارة إلى السطح إذا هنا كتفقد الغازات ديالها وكتحول إلى ما يسمى باللافا. Alors, قلنا à une profondeur de 70 à 200 km des conditions de pression et de température entraînent une fusion partielle des roches et formation du magma. إذا في واحد العمق اللي كيقدر يوصل حتى 70 حتى 200 كيلومتر، وبطبيعة الحال تحت واحد الظروف من الحرارة ومن الضغط اللي هي لا بريسيون. هذا الشيء كيؤدي إلى انصهار جزئي للصخور، وكتكون ما يسمى بالصهارة اللي هي لو ماغما، وكتجمع لنا بطبيعة الحال داخل ما يسمى لو réservoir magmatique ou la chambre magmatique. Alors, le magma riche en gaz remonte vers la surface en traversant les fissures. Il peut stagner dans des réservoirs. إذا قلنا بعد ما كتجمع هاد الصهارة تقدر تبقى مخزنة في هاد لي ريزرفوار ماغماتيك وشومبر ماغماتيك في واحد المدة اللي هي جد مهمة، تقدر توصل ل des siècles. Alors, durant des périodes qui peuvent atteindre des siècles.
Arrivé en surface à travers les cheminées, le magma déclenche une éruption volcanique. إذا فوقتاش كنقولوا أن هنالك اندفاع بركاني عندما بطبيعة الحال هاد الصهارة اللي كتواجد في الخزان الصهاري كتندفع نحو السطح، أنذاك نقول على أن هاد البركان دخل في المرحلة نتاع l'éruption volcanique أو الاندفاع البركاني. Alors, je passe pour répondre aux questions, je réalise. La première question, les volcans sont-ils, d'après vous, semblables ou variés? Bien sûr que les volcans sont variés. Tout d'abord, on a déjà distingué les deux types de volcans, les volcans explosifs et les volcans effusifs. Dans la séquence, on a les volcans effusifs et la séquence prochaine, on va les volcans explosifs. Par la suite, on va une comparaison entre les deux types de volcans. Alors, la séance prochaine, Inch'Allah, on va un tableau comparatif des deux types de volcans. Très bien. La deuxième question. À partir des documents 1 et 2, déterminez comment se sont formés les volcans de l'île Hawaï et l'archipel des îles Hawaï de façon générale. إذن من خلال الوثائق اللي عندنا غادي نحاولوا نشرحوا كيفاش تكونوا لنا هاد البراكين تاع جزيرة هاواي وهاد الارشيبيل هي مجموعة جزر هاواي بصفة عامة. alors شنو غادي نقدروا نقولوا هنايا à travers les temps géologiques bien sûr قلنا كانت une activité volcanique sous-marine intense amenée bien sûr à l'accumulation des coulées de lave et ces laves augmentent en quantité et en hauteur, ce qui a donné un édifice volcanique sous-marin dont les parties émergées constituent maintenant l'archipel des îles هاواي اللي هي أرخبيل جزر هاواي. إذا قلنا خلال الأزمنة الجيولوجية تراكمت كانت واحد لاكتيفيتي فولكانيك اللي هي جد مهمة وتراكمت اللافا بواحد الشكل اللي هو كبير جدا، وهذا التراكم ديالها خلى انها تكون لنا هذا الجهاز البركاني اللي هو جد كبير اللي هو بطبيعة الحال تاع بحري، وبالتالي واحد الجزء من هذا الجهاز البركاني أصبح ظاهر على سطح الماء وهو اللي كيكون ما يسمى بأرخبيل جزر هاواي. La question suivante. À partir du document 3, classez les éléments rejetés par un volcan effusif selon la taille et l'état physique. Alors, selon l'état physique, on peut distinguer. Alors, tout d'abord, on a la lave. La lave, il y a des roches en fusion. Roches en fusion. Et bien sûr, elle est à l'état liquide. État liquide. Après, alors, on a la lave, ce sont des roches en fusion qui est à l'état liquide. Après, on a des gaz. Alors, des gaz, différents types de gaz, les HOMA, comme le CO2, aussi la vapeur d'eau. Des gaz aussi toxiques, tous sont à l'état gazeux. Et aussi, on a des éléments solides de différentes tailles. Des éléments solides de différentes tailles. Les cendres, dont le diamètre est inférieur à 2 mm. On a tout à l'heure les lapilli. Alors, j'ai parlé des bombes, des cendres et des lapilli. Alors, les lapilli, on a le diamètre généralement qui est entre 2 et 30 mm. On a aussi les bombes volcaniques. Bombes volcaniques. Très bien. Après, la quatrième question. Quelles sont les principales caractéristiques d'une éruption de type effusif? Alors, un tableau comparatif, mais on va vite fait. Alors, on a les principales caractéristiques d'une éruption effusive. Alors, tout d'abord, on a la fluidité de la lave. La lave, elle est très fluide. Bien sûr, la lave fluide ne présente pas les gaz, d'où l'absence d'une explosion et de projection. Alors, par la suite, on va voir que l'écoulement de la lave se fait facilement et lentement. Après, à partir du document 4, et sachant que la croûte terrestre et le manteau sont à l'état solide, expliquez la naissance du magma et le déclenchement de l'éruption volcanique. Alors, on a la croûte terrestre et le manteau هما في الحالة اللي هي صلبة. إذا غادي نشرحو كيفاش كتكون لنا لو ماغما اللي هي des roches en fusion
mélangé avec des gaz, et le déclenchement de l'éruption volcanique. Alors, ce que je peux dire ici, que dans les profondeurs de la Terre, alors les conditions de pression et de température provoquent la fusion partielle de roches et la libération des gaz, d'où la naissance d'un magma dans une chambre magmatique. Et sous l'effet de la pression des gaz et la faible densité du magma, celle-ci a tendance à remonter à la surface à travers bien sûr la cheminée et les fissures. Et l'accroissement de la pression déclenche de temps à autre des éruptions volcaniques et l'édifice volcanique se caractérise par son cratère, ses flancs constitués par l'accumulation de lave qui se solidifient et durcissent. Alors كنتمنى ان هذا الدرس يكون مشروح مزيان وانكم تكونوا استفدتوا. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.